क्लास 7 पिला आम से दिन तुम भारत भौगोलिक विविधता पढ़ुले ता भर आम हिमालय विषय पढ़ुले हिमालय जमी एक पार्ट पढ़ुले यहाँ को गोमुख कहुए गाईर मुह जो भागीरथी नदी आसिक क्या सहित मिसी ना अलकानंदा सहित और से भागीरथी और अलकानंदार सम्मिश्रण में कौन सृष्टि होती ना गंगा नदी उत्पत्ति होती सहित वाटर टावर ऑफ एशिया एशियार जलदुर्ग क्या कहुए ना हिमालय को कहुए ए पार्टा भी पढ़ी ता सहित एमती भी हिमालय पर्वत अच्छी गिरिशृंग अच्छी जार उच्चता 8000 मीटर उपर अच्छी आपको अष्टसहस्रीय बोली कहुए सब गिरिशृंग गुड़ा कौन कहुए अष्टसहस्रीय 8000 इयर्स ता सहित कहता यही पर्वतमाला एशियार 6 गोटी देश देकी को पर्वतमाला विषय कहुच्छी ना हिमालय पर्वतमाला विषय को देश देखिए अच्छी ना भारत नेपाल भूटान चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान देखिए अच्छी है ये पार्टा भी पढ़ी ता सहित देख आम कौटू महाकाश तार फटो गोटे थिला एगुड़ा ही तो पढ़ी आउ कौन पढ़ाई हाँ ये गोटे लिखाई सबुठार गोटे ए गोमुख स्थान टी गंगोत्री तुषार स्रोत मैं क्वेश्चन पचार केउ तुषार स्रोत गोमुख अच्छी ना गंगोत्री गंगोत्री तुषार स्रोत जदि किए पचारा गंगार उत्पत्ति कौटू होती ना गोमुख ये पाठ को पढ़ी अलरेडी आज देखा हिमालय किपर सृष्टि होती हिमालय जो सृष्टि होती गोटे छोट कहानी अच्छी प्रथम पृथ्वीटा एमती गोल थी पृथ्वी पृथ्वी एवं भी गोल अच्छी माने टी कमला लेंबू भला चेप्टा जो टाइप कहुए है तो पृथ्वी ये जो गोलाकार दुई भाग विभक्त थिला है गोटे हूँ गंडवाना लैंड गोटे हूँ लोअर एशिया तो ये जो गंडवाना लैंड पटे कौन थी ना भारत थिला देख जो धीरे 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 कौन होती ना भारत जाकि यूरोसियन प्लेट पाखे रहा ये देख लिखाई गोटे जिनस नियुत नियुत वर्ष पूर्व भारत गंडवाना लैंड नाम एक विशाल भूभागर अंश थिला क्वेश्चन पचार भारत कहार एक अंश थिला ना गंडवाना लैंड रो एक अंश थिला देन यह केउ महादेशर पड़ोसी थिला ना आफ्रिका महादेशर पड़ोसी थिला परवर्ती समय भारतर मुख्य भागर विच्छिन्न हो गला और धीरे धीरे उत्तर दिग को अग्रसर है एवं प्राय 50 नियुत वर्ष पूर्व यह यूरेशिया बा यूरोप प्लस एशिया भूभागर निकटवर्ती है यह सह धक्का है धीरे धीरे एमती से कड़े चलला देख देख से कर चल धीरे धीरे एमती चलुची कि नहीं यहाँ चलिए फाइनाली आसिक रहीगला कौटी ना यूरेशिया प्लेट मन रखि यूरेशिया को देख ये मुझे कही यूरेशियन प्लेट जो कही यूरेशिया क्या नहीं गठित ना यूरोप प्लस एशिया को नहीं गठित 50 नियुत वर्ष पूर्व कौन है सी सीधा भारत जाकि कौटी मिसिक रही ना यहाँ यूरेशिया प्लेट सहित कौन होगा उत्तर दिग को पूरा अग्रगति हो लगे हबार लगे तो यूरेशिया भूभाग को ठेलिबा जोगु तत्मध्यस्थ स्थल भाग कुंचित हो ऊर्ध्वगामी है माने यही जो जगटा थिला एमती की यही जगटा भूभाग थिला कि नहीं जिते देखो भारत जाकि सहित कौन है बाड़े ही गला बाड़े हवा फल यही जगटा कौन है ना ये कुंच कुंच हो गला ये जगह गुड़ा इन सब कौन होगा कुंच कुंच तुम जानी एमती कि जगह गुड़ा कौन हो जाए बेसिक कुंच कुंच हो जाए प्रेसर पड़ला जिस ये जगह कुंच कुंच हो जाए यही प्रक्रिया को एक गालीच कौन गालीचा को ठेलिबा जोगु से पड़ुवा भांग सह तुलना करा जाई पारे देख तुम कौन कर ना गोटे पेपर नहीं कि आसो से पेपरटा को दुई पट साइड ठेल मैंने पूरा प्लेन पेपर धर A4 साइज रो दुई पट साइड रू कौन कर ना पाखक आण सीधा रख क्रस कर धीरे धीरे पाखक नहीं आसो देखिए मझी भागटा एमती ढालू भाया माने उपरको एमती पहाड़ भाया तो भाव यही प्लेट यही जो आसला भारत प्लेट एठी थिला को प्लेट ना यूरेशिया प्लेट थिला से माने जब एकाठी लगिले देख टे जगह आउे अगेन एबे देख यहीटा हूँ भारतर जाइए आई थिंक हाइलाइट होनी कलरटा गोटे मिनिट देख यहीटा देख हूँ भारतर प्लेट ठीक अच्छे यहीटा हूँ यूरेशियार प्लेट दीटा प्लेट है गोटे भारतर प्लेट गोटे हूँ यूरेशियार प्लेट देखिए प्लेटा को भलसे एगेन एंड एगेन हाइलाइट मार्क कर दूसरी यहाँ हूँ कौ प्लेट भारतर प्लेट यहाँ हूँ यूरेशियार प्लेट यही प्लेट्र ये जो यही भागटा अच्छी से प्लेटा या सहित बाड़े ही जगार गोटे कौन हो भंगीर सदृश कुंच कुंच हो जाए जगटा है अच्छा कुंच कुंच हो गला एबे देख आश्चर्यर कथा जे गोटे मिनिट से देख गोटे मिनिट तुम पाखे ये गोटे पेपरटे अच्छी ठीक अच्छे
तमे पेपर एपट साइड रु प्रेस धरिल एपट साइड रु भी धरिल दुई हाथ रे दुई पट साइड जेते फोर्स देकी दुई पट साइड को ठेलिबो देखिबो जो एई मझी जगहटा एमती उठिबार लागिबो से मझी जगहटा उठिकी एई जगहटा को से कोन करिवो एमती एटा गोटे पहाड़ भलिया कर दबो हैला ता माने कोन होई छी ना भारतर प्लेट आसुथिला एपटी यूरेशियार प्लेट थिला भारतर प्लेट तार देहरे बाड़े हिला फल रे एई जगहटा एमती कोन हे गला ना कुंच कुंच हे गला जोटा को आमे कहूचे कोन ना हिमालय पर्वतर सृष्टि होई जाईछि ठीक अछि एटा कोन सृष्टि हिछि ना हिमालय पर्वतर सृष्टि होईछि देखो तापरे आश्चर्यर कथा भारत एबे भी धीरे धीरे उत्तरस्थ एशिया दिगरे अग्रसर होउछि तमे देखिथिबो हम भारतटा एमती के रहउछि उत्तर को हैला एपटे चीन रहउछि हैला एई जगहटा रे हमर रहउछि कोन ना हिमालय एरिया रहउछि एगुडा ऑलरेडी कुंचित होई जगहटा एमती पर्वत हो जाइए कह जाऊँगी एटा गोटे कहानी बिले अच्छी सत मिछ सेटा तो आम आग को माने भविष्य जो पढ़ा जो मैंने जोग्राफी उपर रिसर्च करुवे आम जो भौगोलिक माने माने भौगोलिकविद मैंने जो मैंने अच्छा से डिटेल्स इनफर्मेशन दे पारे तो देख ये कौन हो यही भारतर आम जो टोटाल भारतटा आम इंडियाटा धरा जाऊ आम भारत हूँ ईस्ट सेप रोचे ट्रायंगल सेप रही कि ये भारत रहा सी कौन कर प्रति वर्ष एमती उत्तर को धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर वर्ष को से उपरक उपरक गति करुच्ची बुझीला ये जिते बड़े भी चाइना तार जगह को मापुची लगुच भारतर से गोटे गोटे पार्ट नहीं पड़ोची कहीं एक्चुअली उठुची किए भारतर आमर जो प्लेट भारतीय प्लेटा कौन हो उपरक उठवे लगी ठीक अच्छे यहाँ चीन रोचे चीन सीमा धीरे धीरे सब थर गोटे गोटे सेंटीमीटर उपरक है दिन टाइम आसो बोधे चीन भितर पशि जाइए बुझीला ताले देख तो देख लिखाई आश्चर्य कथा भारत एबे भी धीरे धीरे उत्तरस्थ एशिया दिगरे अग्रसर होची मन रखिथा पॉइंटा भारत केउ दिगरे अग्रसर होची ना उत्तरस्थ एशिया दिगरे जोपटो एशिया अछि माने रूसिया एशिया चीन एपट लाइन एही चलन वार्षिक प्राय 5 सेंटीमीटर हार रे बढ़िता से वर्ष केते ना 5 सेंटीमीटर से अच्छा वर्ष 5 सेंटीमीटर लिखाई छेटी ठीक अच्छे वर्ष को केते सेंटीमीटर ये करूची ऊपर को ना 5 सेंटीमीटर एहा आम केशर वृद्धि हार ठार मध्य कम भाव ना गोटे वर्ष कौन आम मानने जो चुटी गुड़ा कौन 5 सेंटीमीटर कौन हो अधिक हो ना भाव ना गोटे वर्ष भितर तुम ये चुटी थी जब गोटे वर्ष चुटी न काट तुम अंटा जाए चुटी पलि आस माने आम मुंडर केशर ठार कम हार से कौन करूँ माने उत्तर दिग को अग्रसर हबार लगे तापर यार अर्थ हिमालयर उच्चता एवं कौन हो वृद्धि पाँच देख तुमको जब किए पचार हिमालयर उच्चता कौन वृद्धि पाँच तुम कह हाँ के वर्ष को प्राय 5 सेंटीमीटर प्राय 5 सेंटीमीटर अर्थ नुह 5 सेंटीमीटर मे भी कम हो पाए मे भी अधिक हो पाए अच्छा यही वृद्धि हार अत्यंत नगण्य और वर्ष को प्राय 5 मिलीमीटर तेज एक नियुत वर्ष में यार उच्चता 5 मीटर पर्यटन वृद्धि पाइब माने गोटे नियुत वर्ष तार उच्चता 5 मीटर वृद्धि पाइब एकदम लिखाई श्रीलंका आम तले एमती था आम उपरक चलिए श्रीलंका आम पछे चलिए आम उपरक चलिए श्रीलंका आम पछे चलते भारत को यूरोशिया यात्रा देख ये लिखाई हिमालय अंतर्गत शिलार भंगिरा स्तर भंगिरा माने देख केमती स्ट्रक्चर देख केमती पूरा भंगा भंग है तार भंगिरा स्तर अच्छा ये लिखाई हिमालय शब्दटी दुईटी संस्कृत शब्द आसी हिम जुक्तक आलय हिम कहले बरफ आलयर अर्थ हूँ घर कही कौन गोटा तेणु हिमालयर प्रकृत अर्थ हूँ कौन ना बरफर अलरेडी कहुई तुमको किसी नुआ लगे आपको देख यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट जिन हिमालय पर्वत को मुख्यतः 3 गोटी पर्वत श्रेणी विभक्त कर जेको पिला कम्पिटेटिव एग्जाम दौर से जानी एग्जाम एक्चुअली केते इम्पोर्टाट अच्छी हिमालय को 3 भाग में विभक्त कर गोटे हूँ हिमाद्री कहुए बृहत हिमालय गोटे हूँ हिमाचल जोटा कि मध्य हिमालय गोटे ना हूँ शिवालिक कहुए बाह्य हिमालय गोटे मिनिट गोटे इमेज अच्छे तुम लिखाई ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय शिवालिक तार अर्थ हूँ तुम यहाँ हूँ तुम कौन यहाँ लेसर हिमालय माने कौन अच्छी शिवालिकटा हूँ तुम कौन ना जोटा कौन बाह्य हिमालय बाह्य हिमालय यहाँ है देख यहाँ हूँ लेसर हिमालय यहाँ जोटा मध्य हिमालय यहाँ हूँ ग्रेट हिमालय माने जोड़ा रोचे सब बड़ मैंने एक्चुअली हिमालय केमती जानच कि एमती मनकर यहाँ हूँ पर्वतमाला एमती रहा गोटे मिनिट देख मनकर यहाँ एमती रोचे पर्वतटा यहाँ रहा गोटे यहाँ हूँ ग्रेट हिमालय ता तलक रहा लेसर हिमालय
ତା ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଆହୁରି ରହିଲା କିଏ ନା ଶିବାଲିକ। ତା ମାନେ କଣ ଦେଖ ଏଠିକି, এইটা ଦେଖିଥିବ ହିମାଳୟ ଏମିତି ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯୋଉ ହିମାଦ୍ରି ବା ବୃହତ ହିମାଳୟ ରହୁଛି ସିଏ କଣ ହଉଛି ମାନେ ପୁରା ହାଇଟ୍ ହେଇକି ସେ ପୁରା ପଛରେ ଏମିତି ହେଇକି ଥିବ। ୟା ନା ହଉଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ପୁରା ବଡ ହିମାଳୟଟା ଦେଖାଯାଉଛି ବୃହତ ହିମାଳୟ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ। ୟା ନା ହଉଛି କଣ ନା ହିମାଦ୍ରି। ତାମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ବୃହତ ହିମାଳୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ହିମାଦ୍ରି। ଏହା ହଉଛି ହିମାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଂଶ। ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ ଏଇଟା ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଥିରେ କିଏ ଅଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଛି, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଭଳି ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି ହେଲା। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ହଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ହଉଛି କାହାର ନା ଭାରତର, ତମେ ଜାଣିଛ ଏଗୁଡା। ତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ କଥା କୁହ କି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା କଥା କୁହ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଉଥିରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ହିମାଦ୍ରି। ଭଲସେ ମନେ ରଖ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା କୋଉଠି ଅଛି ନା ହିମାଦ୍ରି। ହିମାଦ୍ରିକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୃହତ ହିମାଳୟ। ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଷ ସାରା ବରଫାବୃତ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ଏତେ ବଡଟା ନା ସାରା ବର୍ଷ ଏଠି କଣ ଥାଏ ନା ବରଫ ହେଇକି ଥାଏ। ଜୀବନ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଏଠି ଜନବସତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ଏଠି। ତାମାନେ କଣ ଆମର ଯଦି ଏଇଟା ରହୁଛି କିଏ ନା ହିମାଦ୍ରି। ଏ ହିମାଦ୍ରିକୁ କୁହାଯାଏ ବୃହତ ହିମାଳୟ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ, ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଂଶ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କେଉଁ କୋଉ ପର୍ବତଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ବର୍ଷ ସାରା ଏଠି ବରଫ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ତା ତଳକୁ ପିଲେ ତା ତଳକୁ ମାନେ ସେ ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକି ଆସୁଥିବ। ମାନେ ଇଏ ଯଦି 8000 ମିଟର ଉପରକୁ ରହିଲାଣି, ଇଏ ପାଖାପାଖି 7000 ମିଟର ତଳକୁ ଯାଇଥିବ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେବୁଲ, ଗୋଟେ ଘର କରାହେଇଛି ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଏଇଟା ଆସିଲା। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ହିମାଦ୍ରି, ଇଏ ଆସିଗଲା କି ହିମାଚଳ। ଆମର ଶୁଣିଥିବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଉପରଟା ଗଲା ଉପର ହିମାଳୟ ବା ବୃହତ ହିମାଳୟ, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲା। ତଳକୁ ଆସିଲା କିଏ, ତା ତଳକୁ କିଏ ଆସିବ ଇଏ ଆସିଲା ହିମାଚଳ ବା ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ମଝିରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ହେଲା। ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ ଦେଖ ଏଇଟା ବଡ, ତାର ଦକ୍ଷିଣକୁ କିଏ ରହିଲା ହିମାଚଳ ବା ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ। ଏଠାକାର ସୁଷମ ଜଳବାୟୁ, ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ଜନବସତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଠି ମଣିଷ ମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୁଷମ ଜଳବାୟୁ, ଏହାର ଜଳବାୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସମୃଦ୍ଧ ମାନେ ତା ଜୈବ ବିବିଧତା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି। ତ ଜନବସତି ବି ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିମାଚଳରେ କଣ କଣ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଏ। ନୈନତାଲା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ମନେ ରଖିଥାଅ ନୈନତାଲା କୋଉଠି ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ଦାର୍ଜିଲିଂ କୋଉଠି ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଯଦି କେହି ନ ଜାଣିଛ ମନେ ରଖିଥାଅ ଆମର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଟି ଟା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଛି ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଟ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ପାଇଛି। ତମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିପାରିବନି, ବଟ ଯୋଉମାନେ ବଡ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ କହିଲେ କଣ। ତ ଏଇ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଟି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଣ ଅଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଏଠି ଚା ଚାଷ ହୁଏ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ସିମଲା ହେଲା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କୋଉଠି ଅଛି ସିମଲା ହେଲା। ସରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କଣ ଅଛି ସିମଲା ଅଛି। ମସୋରିରେ କଣ ଅଛି ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ୟୁପିଏସସି ଡ୍ରିମ୍ ଥିବ, ଆଇଏଏସ୍ ହବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ, ସେ ମସୋରିରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆଇଏଏସ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ମସୋରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖ ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉଟା ଆମର କୁହାଯାଏ ହିମାଚଳ ହେଲା। ଉପରଟା ହେଲା ବଡ କଣ ବୃହତ ହିମାଳୟ, ତା ତଳକୁ ଆସିଲା କିଏ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ବା ହିମାଚଳ ହେଲା। ଏଠି କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଏ ନୈନତାଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବ, ଦାର୍ଜିଲିଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ, ସିମଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯିବ, ମସୋରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ମନେ କୋଉଠି କଣ ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ୟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କି ଶିବାଲିକ। ଶିବାଲିକ ତାର ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବ, ସେ ପୁରା ନିମ୍ନ ହିମାଳୟ। ଇଏ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ, ତାର ଉଚ୍ଚତା ଥିବ, ତାଠୁ ଟିକେ କମ ଉଚ୍ଚତା ୟାର। ଇଏ ପୁରା ସବୁଠୁ ସାନ ଉଚ୍ଚତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନିମ୍ନ ହିମାଳୟ ବା ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ ବା ଯାହା କୁହାଯାଏ ଶିବାଲିକ। ୟା ନା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶିବାଲିକ। ୟା ନା ହଉଛି ହିମାଦ୍ରି ହେଲା। ୟା ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏବେ ୟା ନା ହଉଛି ହିମାଦ୍ରି, ୟା ନା ହଉଛି ହିମାଚଳ। ହିମାଦ୍ରିକୁ କୁହାଯାଏ ବୃହତ ହିମାଳୟ, ହିମାଚଳକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ, ଶିୱାଲିକକୁ କୁହାଯାଏ ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ। ଆଚ୍ଛା ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ବାହ୍ୟାଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗର ଅବସ୍ଥିତ ନିମ୍ନତମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁଠୁ କମ, ସିଏ ତ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସବୁଠୁ ସାନ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏହା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପାଦ ଦେଶ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମୃଦ୍ଧ। ଏଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହିମାଳୟ ଓ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ। ମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ହିମାଳୟ ରହିଲା, ଏଇଠି ଯଦି ସମତଳ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ, ତ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ରହୁଛି କିଏ ନା ଶିବାଲିକ ବା ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ। ବୁଝିହେଲା ଏଟା। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି
ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବ ନିହାତି। ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖିଦବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନା କହିଦେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆସୁଛି, ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି ଆମର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସୁଛି, ଆସାମ ଆସିଯିବ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆସିଯିବ। ସେମିତି ତମେ ଦେଖିବ ଭୁଟାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶଟେ, ସିକିମ ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲ ତ ତମେ ଆକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ଦେଶ କହିଲେ ନେପାଳ ଆସିବ, ଚୀନ ଆସିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ କାଠ କୁନି କିମ୍ବା ଧାଜି ଦେୱାରୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଘର ଗୁଡାକ ଦେଖ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯୋଉ ହିମାଳୟର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଦେଖ ଏଇ ଘରଗୁଡା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ? କାଠ କୁନି ବା ଧାଜି ଦେୱାରୀ। ଏ ଘରକୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ କଣ? କାଠ କୁନି ଘର ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ପଥର ଓ କାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଘରଟାରେ କାଠ ଆଉ ପଥର ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖିଦିଅ ଘରଟାକୁ ଟିକେ। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଘରକୁ ଉଷ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ମାନେ କଣ କହିଲ ତମେ ଜାଣିଛ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଟିକେ ଗରମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦରକାର ନିହାତି। ତ ଗରମ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ କାଠ ଏବଂ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଠି କଣ ହୁଏ ତା ସହିତ କଣ ହୁଏ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ କ୍ଷତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯୋଉ ହାଲକା ତମେ ଜାଣିଥିବ ହିମାଳୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଣ ହୁଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ତ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ କମ ମାତ୍ରାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ଏଇ ଘର ତାକୁ କାଠ କୁନି ଘର ବା ତମେ ତାକୁ ଯୋଉ କହୁଛ କଣ ନା ଧାଜି ଦେୱାରୀ। କାଠ କୁନି ଘରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଧାଜି ଦେୱାରୀ। ଏଇ ଘର ଗୁଡା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ କଣ ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃହତ ହିମାଳୟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ଵାରା ଏହା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ହିମାଳୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଗୁଡା ଏଇ ଜାଗା ଦେଖ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ହିମାଳୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ଆମର ୟୁନେସ୍କୋ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ କି ଆମର ଦେଖିବ ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି କିି ଆମର ଯୋଉ କଣ କୁହାଯାଏ ତାଜମହଲ କଥା କୁହାଯାଉ ତମ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ରହେ ଯୋଉ ଗୁଡା ସବୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସେ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ହଉ ଆମ କୋଣାର୍କ ହଉ କି ତମର ଯୋଉ ଦେଖିବ ଆଉ କଣ ଆମର ରହୁଛି ଏଇଟା ଏଇ ହିମାଳୟର ଏଇଟା କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ହିମାଳୟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କଥା କୁହାଯିବ ହେଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁନେସ୍କୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ୟୁନେସ୍କୋ। ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପିଲା ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ତ ମତେ ୟୁନେସ୍କୋ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଲେଖିକି ପଠେଇବ। ୟୁନେସ୍କୋ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟା କେବେ ଆଉ ସେ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ହିମାଳୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେବେ ୟୁନେସ୍କୋ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଥିଲା? ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତମେ କମ କମ ଶିଖ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଅଛି ସେଠି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ବୃହତ ହିମାଳୟର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ହିମାଳୟର ମୋନାଲ ଅଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ। ଲାଦାଖସ୍ଥ ମଠ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ ନଦୀ? ଏଇଟା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ମାନେ ଇଏରେ ଟିକେ କହୁଛେ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଠ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏଇଟା ପକ୍ଷୀ ଏଇଟା ମଠ ଇଏ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ହେଲା ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ କଣ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ହିମାଳୟ ମୋନାଲ ପକ୍ଷୀ ନାଟା। ତାପରେ ତୁଷାର ଚିତା ଭାଗ ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହିମାଳୟର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଡୋ କଣ ନା ରୋଡୋ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋନ୍ ୟା ନାଁ ହଉଛି ରୋଡୋ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋନ୍ ନାମକ ଏକ ଫୁଲ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୁଲ ସେଟା କି ହିମାଳୟରେ ହୁଏ। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ବା ତୁଷାରର ବାଘ। ତୁଷାର ମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ତାପରେ ପଢିବା ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ସେ ହିମାଳୟଠୁ ଛୋଟ ଅଛି। ବୁଝି ହେଲା। ଏତେ ବି ଛୋଟ ନୁହଁ ଫିର୍ ବି ଟିକେ ହଁ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ନାଇଁ ଏ ବି ବହୁତ ବଡଟା ଅଛି। ଦେଖିଲ ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ଶୀତଳ ମାନେ କଣ? ଥଣ୍ଡା। ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଲଦାଖ ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ହଉଛି କିଏ ନା ଲଦାଖ। ଏ ମରୁଭୂମି ଶବ୍ଦଟି ମନରେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଆମ ମନରେ କଣ ଆସେ ନା ଗରମ। ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମି କହୁଛେ ଗରମ କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କହୁଛି ମରୁଭୂମିର ଅର୍ଥ ଗରମ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରୁଭୂମିର ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଗଛ ପତ୍ର ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଯୋଉ ଟାଇପର ଗଛ ରହେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଗଛ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏନି ସେଠି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ଗଛ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମରୁଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଉଷ୍ଣ ବା ଯୋଉଟା ଗରମ ହୁଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶୀତଳ। ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାହଉଛି।
से जगार भी तो किसी गछ हुए ना सेठी भी लोक मैंने रही पारती प्रायतः गरम जगार भी अत्यधिक गरम रही पारबनी कि अत्यधिक ठंडा तुम रही पार ना तो जो जगार अत्यधिक गरम हो कि अत्यधिक ठंडा पड़ुची से मरुभूमि कहुए ठीक अच्छे तो सेमती गोटे मरुभूमि नाम हूँ कौन लद्दाख भारत में कहीं ये शीत दिने सर्वमात्रा तापमात्रा के -30 डिग्री पे आम 0 डिग्री सेल्सियस होगा आम जीवन केमती हो जाऊँगी आमको भाव आम गाँ घर जो गरम शीत लगुच आम जदि आम एसीटा जब आम -16 डिग्री सरी -16 डिग्री कहे नर्माली 16 डिग्री सेल्सियस जब रखी दौचे है आमको शीत लगुच कि आम जब कौ दिन अधिक तापमात्रा 13 डिग्री सेल्सियस कहीदेले भी जब कहीदे भी भाव के कम होगा मैंने कौन हो आमको शीत लगुच वर्षा हो जब 25 डिग्री सेल्सियस हो कबल घोड़े शोचे भाविल जो जगार -30 डिग्री सेल्सियस थी से जगार तापमात्रा कौन थी गोटे गछटे भी उठू ना से लद्दाख को कहुए कौन गोटे मरुभूमि कौ मरुभूमि शीतल मरुभूमि एठार अति कम वर्षा होता है बहुत कम वर्षा हुए तापर एठाकार भूभाग पथुरिया और आबड़ा खाबड़ा ताकर भूमिटा किपरि थाए आबड़ा खाबड़ा थाए है बुझीगला तापर एठारे केतेक गभीर उपत्यका ह्रद मान देखा जाए गभीर उपत्यका देखा जाए देख ये जगह गुड़ा यहाँ चंद्रभूमि तांकर चंद्र भाया बोली है आ ह्रद मान भी देखा जाए ये तापर देख पांगगसु पांगगसु यही ह्रद मानक मध्य अन्यतम तांकर गोटे ह्रद अच्छी से लद्दाख रे ता ना कौन पांगगसु एठारे भूरूप चंद्र पृष्ठरु भू प्रकृति सह सामंजस्य रही भूरूप चंद्र यहाँ लद्दाख गोटे चंद्र चंद्रभूमिटा कहे चंद्र भाया देखा है तापरे तो से जेहेतु एटाकर भूरूप चंद्रपृष्ठर भू प्रकृति सह चंद्रपृष्ठ जमी देखा जाए आमको दूर से लद्दाख जगटा सेमती देखा जाऊँगी कौन कहुए ना चंद्रभूमि बोली कहुए चंद्रर भूमि जपरी एमाकर भूमिटा सेपरी है तो भूतत्वविद मैंने यही प्रकार भूमिर सृष्टि संबंध पूर्वर मत देते आगु आम जाचे हिमालय पर्वतमाला भारतीय भूखंड और यूरेशिया मध्य देख सह धक्का हो सृष्टि होती आम जाने हिमालय केमती एपटे आसी भारत एपटे आसी किए ना यूरेशिया प्लेट दीटा प्लेट सृष्टि बाड़े हो जाए दुईपट सैड्रु ये जगह कुंच कुंच होगा तो ये कौन सृष्टि होगा ना हिमालय पर्वत सृष्टि हो जाए यही भंगीर पर्वतमालाटी पूर्वर महासागर सृष्टि होती है जो जगार आम कहूचे कि यही जगह भारत आसला यही जगार यूरेशिया प्लेट आसला यही जगह से मैंने बाड़े हवा पूर्वर पुणी यही जगहटा तो किसी गोटे थी ना कहुच्छी यही जगह गोटे महासागर थिला तो दुईटा जाक प्लेट बाड़े हेले महासागरटा पूरा संपूर्ण रूपे कौन पलटि गला एकाथरे हिमालय पर्वतमाला सृष्टि हो गला यही अंचल शिलागुड़िक मुख्यतः बाली और कर्दमंदर सृष्टि यही अंचल जो माटी गुड़ा से जो पत्थर गुड़ा मिलूँ बाली रे कर्दम गोटे प्रकार जमी बाली गोटे प्रकार रोचे आमर सेमती कर्दम गोटे प्रकार जिन रोचे जहाद्वारा कौन सृष्टि शिला मैंने पत्थर गुड़िक या जुग जुग धरी कौन उभय वर्षा पवन द्वारा यही अंचल क्षयित होता एपरी आबड़ा खाबड़ा भूमि क्षयित मान क्षयक्षति होगी एपरी आबड़ा खाबड़ा भूमि सृष्टि होती जिनस गुड़ा देख युवा ये जो जिनस गुड़ा देखुच एमती देख तुम कहते एगुड़ा कौन कौन देखिए प्लास्टर कर देती ना से विभिन्न प्रकार कौन होती ना सब माने वर्षा पवन माड़ केते जिन देख यहाँ लद्दाखर पांगगसो जदि कहीं भलसे आपको देखी केबे आमर गोटे मुवी अच्छी 3 इडियट्स मुवीर ना हूँ देखिए 3 इडियट्स लास्ट सीन देखिए समस्त पार्च देख जो मैंने देखी न 3 इडियट्स लास्ट सीन देखिए जो हीरो हिरोइन पाखक आसी सॉरी हिरोइन आसी हीरो को देखा करने से गोटे सीन अच्छी गोटे नदी देखी प्राय लोक भावती कि सेटा गोटे सिनेरी है गोटे सिनेरी भावती माने शूटिंग सेट्र किंतु ना यहाँ हूँ यही जगहटा लद्दाखर पांगगसो ये 3 इडियट्स शूटिंगटा होता देखीदब समस्त मुवीटा है लास्ट सीनटा मुवी देखिए दरकार नहीं लास्ट सीन देखिए देख यहाँ हिमालय बसवास कर आदिवासी एम या के बाद चमरी गाई को दे कौन करती एमती से क्षीर मांस पशम गोबर से पालन करके निज जीवन यापन कौन करती ना बिताती अच्छा ये देख ये जगह उपरोक्त आलोचनार आम जानिले जे लद्दाखर परिवेश बेस प्रतिकूल रही बढ़िया जगह लद्दाखटा तथापि एठारे बरफ चिता भाग आइबेक्स नामक पहाड़िया छेड़ी कौन तीर्थीय मृग बास करती तीर्थर मृग तीर्थ माने कौन तिब्बत एरिया जो तिब्बतियान प्लेट जो जान आगक जान तिब्बत बोली गोटे जगह अच्छी तीर्थटा कहुए ओडिया इंग्लीश तिब्बत कहुए
ହେଲା। ଆଇବେକ୍ସ ନାମକ ପାହାଡ଼ିଆ ଛେଳି, ଚିତା ବାଘ, ଆମର ସେ ଚମରୀ ଗାଈ ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏଠି। ଲଦାଖର ଅଧିବାସୀମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରାତନ ମଠ ଏବଂ ଲୋସାର ଓ ହେମିସ୍ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ। ଦେଖ ଏଠି ମଠ ଫଟ ତ ଅଛି, ତା ସହିତ ଲୋସାର ଆଉ ହେମିସ୍ ବୋଲି ଦୁଇଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି କଣ ସରିଲା ନା ଆମର ହିମାଳୟ ସରିଲା। କାଲି ପଢିବା କଣ ନା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି, ତାପରେ ଥର ମରୁଭୂମି ଅଛି, ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସରିଯିବ। ପଢିଲେ ସରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଦେନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।